पूरा हमारे जमा আছে আমরা কুরবানির উপরে खड़ा करा। 80 के अंदर अमेरिका का इज्तिमा हुआ था। बोले कि भाई 1980 अमेरिका इज्तिमा हुआ। मदीना के अंदर हजरत के पास अमेरिका के जिम्मेदार आए थे तारीख मांगने के लिए। बोले कि मदीना शरीफे अमेरिका जिम्मेदार सतीरा আসছিলেন इज्तिमा तारीख নেওয়ার জন্য। तो हजरत जी ने पूछा कि तुम इज्तिमा के लिए क्या मेहनत करोगे? तो हजरत जी जिज्ञासा करলেন তোমরা যে আসো इज्तिमा तारीख নিতে तो तुम्हारा इज्तिमा की मेहनत को 40-50 का मजमा था। बोले 40 থেকে 70 लोग ছিল साथी जिन्होंने तमाम लोगों ने कहा कि हजरत जब तक कब की तारीख आप दें, चाहे 1 साल की बात की दे, 2 साल की बात की दे, हमारे मजमे में से कोई एक घर वापस नहीं जाएगा जब तक इज्तिमा नहीं हो जाता। बोले 40-50 জনের মতো সাথী যারা আসছিল ওনারা এই কথা বললেন যে হজরত জি আপনি আপনারা যেদিন ইজতেমার তারিখ দিবেন আজকের থেকে যে ইজতেমার তারিখটা দিচ্ছেন চাই 1 বছর পরেই হোক, ইজতেমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা যারা এখানে হাজির হয়েছি একজনও ঘরে যাইব না, ইজতেমা শেষ করে আমাদের ঘরে উপস্থিত। और फिर 1 साल के बाद की तारीख मिली और पूरा मजमुआ मेरे दोस्तों 1 साल तक घर नहीं गया, अल्लाह के दीन के इज्तिमा की मेहनत करके आपको लगाया, तब जाकर 1980 का इज्तिमा शानदार हुआ मेरे दोस्तों अमेरिका की सरजमीन पर। बोले भाई दोस्तों এরপরে হজরত জি 1 বছর পরে ওনাদেরকে ইজতেমা তারিখ দিলেন। ওই যে সময় ওনারা হাজির হইল ওই থেকে 1 বছর পরে ইজতেমা তারিখ তারা পাইল। বলে যে যিনারা হাজির হয়েছিল আমেরিকার থেকে ওনারা ওই মদিনা শরীফ থেকে যে 1 বছরের ভিতরে একজনও বাড়িতে যায় নাই, সব ইজতেমার মেহনতের মধ্যে ছিল। বলে যে তার কারণে আমেরিকার মতো জমিনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সেই ইজতেমা 1980 ইজতেমারে বিশাল 7 ইজতেমা আল্লাহ বানাইছে। ऐसी मेरे दोस्तों ये हमारा मजमा ये नियत करे हमें तो 1 चिल्ले की कुर्बानी देनी है, 1 चिल्ला। ये मजमा नियत करे 1 चिल्ले के लिए हमारे में से कोई घर नहीं जाएगा, कोई अपने कारोबार धंधों में नहीं जाएगा। ये 1 चिल्ला इज्तिमा की मेहनत के लिए और इज्तिमा के जरिए पूरे आलम के तकाज़ों को पूरा करने की मेहनत में अपने आप को लगाएगा। जब ये मजमा कुर्बानी की नियत करेगा अल्लाह उसके असरात पूरे आलम पर पूरे मुल्क पर डालेगा और अल्लाह पूरे मुल्क के लिए खैर का जरिया बनाएगा। বলে যে ভাই দোস্ত আমাদের তো সামনে মাত্র 1 চিল্লা। বলে যে আমরা পুরা মজমা যারা আমরা এখানে একত্রিত হইলাম আমরা এই কথা বলি যে আল্লাহ পাক আমরা আমাদের 1 চিল্লা কেউ আমাদের বাড়িতে যাব না, আমাদের ব্যবসা আমাদের যে ধান্দা আছে সেই দিকে যাব না, বলতে আমরা ইজতেমার মেহনতের মধ্যে এই পুরা 1 চিল্লা সব লাগিয়ে দিব। তাহলে বলে যে আমাদের কোরবানির আসরাত, বলে যে আমাদের কোরবানির সেই খাইর আর বরকত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পুরা দুনিয়াতে পৌঁছে দিবেন এবং পুরা দেশের উপরে আপনাদের কুরবানির বিশাল আসর আর প্রভাব পড়তে থাকবে। फरमाया बातों से बातें जिंदा होती है, कुर्बानी से कुर्बानी वजूद में आती है। বলে যে ভাই দোস্ত যদি কথা বলতে থাকি তো বলে যে কথার দ্বারা কথাই জিন্দা হবে, আর বলে যে ভাই দোস্ত যদি আমরা কুরবানি দেই তো কুরবানির দ্বারা কুরবানি জিন্দা হবে। तो मेरे दोस्त सारा मजला नियत करें इंशाअल्लाह कि हमें 1 चिल्ले के बाद अपने घर जाना है, 1 चिल्ला अल्लाह की राह में लगाना है और पूरे इज्तिमा को सामने रखकर मेहनत का रुख बनाना है। বলে যে ভাই কিন্তু আমরা পুরা মজমা যারা আমরা এখানে হাজির হয়েছি আমরা এই কথা নিয়ত করি যে আমরা সব 1 চিল্লার জন্য বাইরেব আর আমরা এরকম ভাবে 1 চিল্লা বাইরে আমরা আমার কুরবানির সাথে আমরা আমাদের ইজতেমার মেহনত করবো। তো বলে যে ভাই দোস্ত যদি নিয়ত আমরা সবাই কথা করি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের এই কুরবানির আসর বিশাল ইজতেমার উপরে পড়বে। कि भाई सब तैयार है इसके लिए, 1 चिल्ला पूरा मेहनत करते अल्लाह पूरे मजमे को और इनकी और हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमाए। বলে যে ভাই এই পুরা মজমা আছে এবং আপনাদের আমাদের আওলাদদেরকে আল্লাহ क़यामत পর্যন্ত आने वाला नस्ल के अल्लाह दीনের জন্য কবুল फरमाए और अल्लाह हमें हम सबको अपने काम के लिए पूरे आलम के तकाज़ों के लिए पूरा करने के लिए कबूल फरमाए। আর বলে যে ভাই আপনাদেরকে আমাদেরকে পুরা দুনিয়ার কাজের জন্য এবং পুরা দুনিয়ার তাকাজা পুরা করার জন্য কবুল ফরমাए। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि इज्तिमा की मेहनत कैसे करें। बोले जो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह से जिज्ञासा करा हलो যে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইজতেমার মেহনত কিভাবে করো। हजरत जी रहमतुल्लाह फरमाया इज्तिमा 2 मेहनतों के दरमियान की चीज का नाम है। बोले जो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइলেন ইজতেমাটা হইল 2টা মেহনতের মধ্যখানে একত্রিত হওয়ার নাম হইল ইজতেমা। एक इज्तिमा से पहले की मेहनत है और एक इज्तिमा के बाद की मेहनत है। बोले जो একটা হইল ইজতেমার আগের মেহনত আর একটা হইল ইজতেমার পরের মেহনত। और इज्तिमा से पहले की मेहनत की मिसाल ऐसी है जैसे किसान का बारिश के आने से पहले अपनी जमीन पर
ইস্তেমার আগের মেহনতের দৃষ্টান্ত এরকম, যেরকম কৃষক ভাই তার জমিনের মধ্যে বৃষ্টি আসার আগে মেহনত করে। बारिश आने से पहले किसान हल चलाता है, जमीन को नरम करता है, जमीन में मेरे दोस्तों खाद डालता है और जमीन में बीज डालकर भी मेरे दोस्तों जमीन के अंदर इसकी इस्तेदाद पैदा करता है कि बारिश के आने के बाद मेरे दोस्तों ये फसल लहलहाए। তো বলে যে ভাই কৃষক কি করে, বৃষ্টি আসার আগে সে তার জমিনে ছাঁচ দেয়, বলে যে তার মধ্যে গোবর সার ঢালে, এমনি ভাবে বলে যে জমিন সে নরম করে, এমনি তার মধ্যে বীজ রাখে, আর বলে যে যখন তার মধ্যে এরকম যোগ্যতা বানিয়ে রাখে বৃষ্টি আসার সাথে সাথে যাতে সেই বীজ থেকে ফসল উৎপন্ন হয়। তো বলে বৃষ্টি আসলো তখন ফসল উঠে আসলো, আর বলে যে ফসল এরকম ভাবে বাড়তে থাকে। जो किसान इस्तेमा अपनी बारिश के आने से पहले पहले अपनी जमीन पर मेहनत कर लेता है वो तो फसल को पा लेता है, और जो किसान गफलत में रह जाता है, बारिश आती है तो कीचड़ तो हो जाता है लेकिन मेरे दोस्तों फसल वजूद में नहीं आती। বলে যে ভাই দোস্ত, যে ব্যক্তি বলে যে কৃষক তার বৃষ্টি আসার আগে তার জমিনের উপরে মেহনত করলো, বলে যে মেহনত করে বলে যে বৃষ্টি আসার সাথে সাথে তার জমিনে ফসল উঠে, আর কিন্তু বলে যে কৃষক তার জমিনের উপরে মেহনত করলো না, তো বলে যে বৃষ্টি আসলে জমিন তো পিছল হয়ে যায়, কাদা হয়, কিন্তু তার জমিনে কোনো ফসল উঠে না। और एक इज्तिमा के बाद की मेहनत, बारिश के बाद जब फसल लहलहाए तो उस फसल की हिफाजत करना, उस फसल की कटाई करना और उसे सही ठिकाने पर लगाना, ये उसके बाद की मेहनत है। বলে যে ভাই দোস্ত, ইস্তেমার পরের মেহনতটা কিরকম, বলে যে এরকম বৃষ্টি আসার পরে ফসল তো হয়ে গেল, ফসল হইতেছিল, সে তার ফসলকে হেফাজত করে এবং ফসলকে কাটে এবং কাটিয়ে নিয়ে এটার সেইখানে রাখার সেইভাবে হেফাজত করা, সে হেফাজত করে। বলে যে ভাই দোস্ত, ইস্তেমার পরের মেহনতটা এইরকম कि फसल वो फसल की हिफाजत अगर हुई और सही ठिकाने लगा तो हमारे घर के चूल्हे भी जलेंगे और पूरे मुल्क में चूल्हों के जलने का जरिया बनेगा, हर घर को उसकी जरूरत का अनाज पहुंचेगा। বলে যে ভাই দোস্ত, ফসলটারে যদি সে হেফাজত করে আর বলে যে এটা হেফাজত করে তার ঠিক জায়গাতে রাখে, তাহলে তার ঘরের চুলাও চলবে, তার প্রয়োজন পুরা হবে এবং পুরা দেশের মধ্যে প্রত্যেক মানুষের চুলা জ্বলার ব্যবস্থা হবে, হাজত পুরা হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়, কারণ সে তার ফসলের কাজটা হেফাজত করছে এবং সহি জায়গাতে লাগাইছে। ये दो मेहनत के दरमियान की चीज का नाम इज्तिमा है। বলে যে ভাই এই দুই মেহনতের মধ্যখানের জায়গার নাম হলো ইস্তেমা। इसलिए इज्तिमा से पहले हमें मेहनत क्या करनी है? বলে যে ভাই এই জন্য इस्तेमाल आगे আমাদের কি মেহনত করতে হবে कि पहले मेहनत तो ये कि कोई घर न छूटे, कोई फर्द न छूटे जिस तक अल्लाह की बात न पहुंचे। বলে যে ভাই এক কাজ তো আমাদের এরকম করতে হবে, ইস্তেমাল আগে কোন আল্লাহর বান্দার একটা ঘরও বাদ পড়ে নাই আর কোন এক ব্যক্তিও বাদ পড়ে নাই যাদের কাছে আমরা পৌঁছি নাই তাকে আমরা দাওয়াত দেই নাই।